Good evening and welcome to Hornbill TV. This is Anchor Krizanyo Solo. You're now watching Northeast Express. The Guwahati Police Assam is displaying a haul of recovered electronic devices comprising of 650 mobile phones and 16 laptops at the Office of Commissioner of Police in Pan Bazar. These stolen items have been recovered from thieves over recent months. However, their owners are reportedly untraceable. The devices have been lying in different police stations across the city for an extended period, which is why the police have decided to publicly display the items for the rightful owners to claim their belongings. Police have requested the rightful owners to contact the respective police stations and claim their after submitting proof of ownership. हम मोबाइल पहले हमका मोबाइल जब चोरी हुआ था हम सोनापुर अमरोगा थाना है, थाना में हम गया था सर को, ओसी सर को हमको बोला, वो सर को बोला है हम मोबाइल चोरी हुआ है। बाद में एक तो कंप्लेन लिखाया, कंप्लेन लिखा कर हम आ गया। बाद में 2-3 दिन बाद हम सर को फोन घर थाना में गया था, सर को पूछा था ठीक है हम जब मिल जाएगा तो हम बता देगा। बाद में हमको फ़ोन किया था, परसों फ़ोन किया है, मोबाइल तुम्हारा मिल गया, ठीक है आप आ जाइए। मोबाइल हम गया है सर को दिखाया, ये 2 मोबाइल है, हम ये बोला ये मोबाइल है, ठीक है। हमको बोला ठीक है कल आज कब तारीख, आज का दिन बोला हमारा मोबाइल का था दाम 14,500 रुपया है। आपका सैमसंग गैलेक्सी A15 है। तो हम पुलिस प्रशासन को हमको धन्यवाद देता है, वो लोग को हमको सोनापुर ओसी सर को धन्यवाद देता है और असम सरकार भी धन्यवाद देता है। हमको मोबाइल मिल गया। 2 मंथ पहले हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरा मोबाइल जो आया है अच्छा लग रहा है। मार्केट में जो गया था ना वहाँ पे गुम हुआ था मेरा मोबाइल, बहुत अच्छा लगा। असम पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूँ। 2022 का 31 दिसंबर में वो खो गया था, चोरी नहीं हुआ, खो गया था। फिर हमने रात को FIR किया, तो वेडनेसडे को हमको थाना से बुलाया कि आपका मोबाइल मिल गया है, हमारा ओप्पो ब्रांड का है, मिल गया है। तो हम आके आइडेंटिफाई किया है जो वो हमारा मोबाइल है। फिर आज बुलाया कि आपको फ्राइडे को आना है, हम ले जाएंगे, वहाँ आपको हैंड ओवर किया जाएगा। ये बहुत ही शानदार काम है, बहुत अच्छा लगा कि इतना कामयाबी हुआ कि इतना मोबाइल वो लोग रिकवरी किया है। बाद में जो अगर इन फ्यूचर अगर किसी का खो जाएगा तब ऐसा होगा कि खुद ही आके जो ढूंढ के दे दूँ, थाना में सबमिट करो, किसका है वो ले जाएगा। क्योंकि वो पुलिस के पकड़ने के बाद जो उसका पनिशमेंट होगा उससे बेहतर कि मैं खुद ही जाके दे दूँ, ऐसा सोच लाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा कामयाबी है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर, जो सबका खोया हुआ चीज़ वो लोग रिकवरी करके दे रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है कामों से। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये कोई साधारण मेले नहीं है, बल्कि ये असम पुलिस द्वारा जब्त किए गए चोरी मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप है। हो सकता है आपका भी मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप यहाँ पर मौजूद हो, तो आप लोग देरी ना करते हुए आप लोग यहाँ पे आइए और अपना कीमती सामान ले के जा सकता है। अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाकर। मैं गुवाहाटी से नकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल TV। Situation in Jiribam district of Manipur is yet to improve following a communal clash between 2 communities that began 10 days back. Bordering Kachar district of Assam is also on high alert and its police team are manning the region. More than 600 residents of Jiribam have taken shelter in Lakhipur subdivision of Kachar district, and in order to maintain peace, patrolling in interior villages and riverine route is in full swing. To take stock of the prevailing situation, SP Jiribam and SP Kachar held a meeting late on Friday night at Jirighat along the Assam-Manipur border. Meanwhile, curfew is still imposed in Jiribam and the Section 144 CRPC is yet to be lifted. To maintain peace and tranquility, a high-level meeting was also held on Friday night between these 2 police heads of the respective district. During this meeting, Assam Director General of Police GP Singh also spoke with SP Jiribam M. Pradeep Singha and took stock of the present situation in Jiribam district. I'm really happy to have SP Kachar come to here and then meet with the
our police here, and I also thank the DGP Assam for personally speaking to me and then motivating me. I think it will make a lot of difference that the Assam police is with the Manipur police, and then they are ready to assist and cooperate in any of our endeavor towards bringing peace in this area. We look forward for future cooperation, and we believe that with time and with the cooperation of Assam police, especially it's a border area, we look forward that there is peace on either side of the border. Thank you. अच्छा सर, अभी जिरीबाम का हालत क्या है, अभी सिचुएशन क्या है? I would describe it as tense but under control. Thank you, sir. In view of this, SP Qatar Numal Mahata, speaking to media, said that the situation in Jiribam has prompted them to take full-scale security measures in Lakipur subdivision of Qatar district, as many communities like Kukis, Nagas, Dimasas, Métis and Hamas live in Lakipur constituency together. সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণভাৱে আমি লগ পাইছোঁ আৰু জিৰিবামৰ নতুন SP ছাৰ আমাৰ পুৰণা চিনাকি মানুহ আৰু আমি একেলগে মিলি গোটেই এৰিয়াটোত আগতো আমি পেট্ৰলিং কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ লগত মিলি এই সামগ্ৰিকভাৱে এই সীমামূৰীয়া অঞ্চলটোত যাতে লোকসকলৰ নিৰাপত্তা আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে আমি যিটো ৰিভাৰ ৰুট আছে, জিৰি নৈ আছে আৰু যিটো বৰাক নদী আছে, মানুহবিলাকৰ বা কিছুমান লোকসকলৰ তেওঁলোকে সন্দেহ কৰে যে ইয়াত কুটাঘাতকাৰী লোকে ইয়াত সোমাব পাৰে, গতিকে আমি জইণ্টলি মিলি আমি ইয়াত পেট্ৰলিং কৰিছোঁ। আমি জইণ্টলি নাৱত ৰিভাৰাইন পেট্ৰলিং আমি ৰাখিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতকাৰী আহি সোমাব নোৱাৰে, দুষ্কৃতিকাৰী। গতিকে আমি তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ আমাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত বা এই অঞ্চলটো যাতে কোনো ধৰণৰ শান্তি বিঘিন্ন হ'ব নোৱাৰে তাক আমি এনচিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত কথা পাতিছোঁ আৰু আমি একেলগে মিলি এই ৰাইজৰ স্থানীয় অঞ্চলটোৰ যাতে কোনো মানুহৰ যাতে শান্তি বিঘিন্ন নহয় আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাটো যাতে আমি নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰিছোঁ, দিনে ৰাতিয়ে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। 19 from Assam and 5 from Manipur cleared the final stage of training of the RSS Karyakarta Vikas Varga. They were among the 936 volunteers who graduated from the organization. According to a report, the 5 Manipuri includes 4 who spoke Manipuri and 1 who spoke Meiteilon, while 17 spoke Assamese and 2 Bodo, apart from others who spoke Kabui and Zemi. The list also includes 5 Swayam Sevak from Nepal. After this final training stage, the Swayam Sevak are prepared to take up bigger responsibilities in the Sangh. Quoting an RSS functionary, a report by a newspaper said that RSS has a good presence in the northeast and is expanding its embed in the region. In Assam, the organization has 1,000 Shakshas, followed by Tripura and Arunachal Pradesh. In Manipur, RSS has 100 Shakshas and efforts are being made to raise Sangh presence there. RSS is also working to foster peace through its functionaries, he said. In Nagaland, RSS is working in coordination with other communities. Increasing use of drone technology in conflict-ridden state of Manipur by armed groups has become a cause of concern for law enforcement agencies. The craze to buy the high-end technological drones and related equipments in Manipur is on the rise on recent past. Drones are brought from other parts of the country to be used in difficult terrains of Manipur. In yet another significant breakthrough, Partha Sarthi Mahanta, IGP of Assam, said that the Special Task Force of Assam, acting on a tip-off, successfully intercepted a vehicle on Friday at Sonapur toll gate on NH27. Sarthi said that the intelligence suggested that a Manipur-based band organization was attempting to procure equipment potentially for sabotage activities. He said that the operation began as they have reliable input about the unauthorized transportation of drones and related equipment. The vehicle was tracked from 6 Mile and subsequently stopped. Upon inspection, the STF team apprehended 1 youth from Manipur identified as Khaigulen Kipjin, 27 years, from Kamnai village, Sapor Maina Police Station, Kangpokpi District, Manipur.
He was travelling along with 2 minors and items including 10 TB-30 intelligent flight batteries suspected to be used in drones, cash amounting to Rs 3,40,000, 4 pairs of shoes and 1 mobile handset were confiscated. The STF is conducting necessary formalities and further investigations are underway. A central intelligence agency recently tipped us off that a Manipur-based terrorist gang is likely to make an attempt to procure equipments that may be used for sabotage activities. So we geared up our intelligence, and this morning a team of Special Task Force of Assam Police intercepted a Manipur-bound vehicle at a place called Sonapur in the outskirts of Guwahati city. We apprehended a youth from Manipur, and we found some equipments, especially 10 batteries, 10 numbers of batteries which are used for drones. We have detained him, we have seized the equipments, and it appears that a terrorist gang from Manipur is trying to procure drone and other equipments. They want to have drone capabilities, and they were trying to take it to Manipur through Guwahati. Anyway, we have registered a case, and further investigation is on, and we will let you know when we are done with the investigation. 6 persons, including a bank manager, were arrested on Friday evening for currency exchange-related crime. Bank manager of Hailakandi Canara Bank branch, Yashraj Deka, was arrested after police acting on a specific intelligence input busted the racket when a deal to exchange 500 notes with demonetized 2,000 notes. Along with Deka, a loan sanctioning officer, Chingal Mohan, 4 clients were also arrested. Police team also recovered 50 lakhs filled with Rs 500 notes. As per police resources, 25% commission was to be taken by the bank manager and his loan officer. Ratabari police, acting on a specific intelligence input, caught hold of them when the deal was about to take place. A Bolero and a Wagon R brought by these respective parties too have been seized. Ratabari police team managed to arrest 6 of them, but a few others managed to escape with 2 crores of Rs 2,000 notes in different vehicles parked nearby. On Friday evening, all 6 of them were produced before District and Session Court in Karimganj for further lawful action, informed Additional SP Karimganj Pratap Das. हम लोगों का एक इन्फॉर्मेशन था कि अलग डिस्ट्रिक्ट से कुछ पार्टी आके यहाँ पे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के रताबाड़ी बाजार में एक पुराने जो 2000 रुपीस के नोट थे, जो मतलब अभी बैंड हो गए, उसको लेके नया 500 रुपीस नोट से उसको एक्सचेंज करने का एक ट्रांजैक्शन होने वाला, ऐसा हमारा इन्फॉर्मेशन था। तो हम लोगों ने एक ट्रैप लगाया था, इसमें एक जाल बिछाया था हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने अभी तक हम लोग का 6 आदमी को हम लोगों ने पकड़ा है। 6 आदमी में 2 कैनरा बैंक हाइलाकांदी ब्रांच का मैनेजर है और लोन ऑफिसर है। उनका नाम है जसराज डका और चिनलाल मुआन। तो वो बैंक से 500 रुपीस का जो डिनोमिनेशन का नोट है, 50 लाख रुपीस उन लोगों ने लेके आया था और 2000 रुपीस के पुराने नोटों के साथ उनको चेंज करने का एक ट्रांजैक्शन चलने वाला था। और जो दूसरा पार्टी था वो 2000 रुपीस का नोट 2 गाड़ी में लेके आया था। उसमें से अभी हम लोगों ने 4 आदमियों को और एक बोलेरो को हम लोगों ने पकड़ा है। एक तो वहाँ मौका वारदात से भाग गए, लेकिन उनका जो ऑल्टो गाड़ी जिसमें ब्रांच मैनेजर और लोन ऑफिसर आया था प्लस 50 लाख रुपीस, और साथ ही में जो दूसरा पार्टी था जो बोलेरो में आया था उसको साथ में 4 आदमी हम लोगों ने एप्रीहेंड किया है। और अभी तक हम लोगों ने 50 लाख रुपीस सीज किया है 500 रुपीस डिनोमिनेशन का। तो एक ये इन लोग का एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन था। ये पुराने नोटों को नए नोट में कन्वर्ट करके कुछ परसेंटेज के बेनिफिट के लिए ये करना चाह रहे थे। अभी हम लोग केस रजिस्टर किया है और अभी इंटरोगेशन चल रहा है इसमें और कौन इन्वॉल्व है इस रैकेट में। कितना परसेंटेज के लेन देन होने का
इनका ये 25% का प्रॉफिट के लिए इन लोग ये रिपोर्टेडली ये अभी तक ये हुआ है, निकला है कि 25% प्रॉफिट इनको मिलता है हर ट्रांजैक्शन पे, तो 100 रुपये में इनको 25 रुपये मिलता है। तो इस टाइप का कुछ है, अभी पूरा चीज़ खुलासा नहीं हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो 2000 का नोट था वो कुछ रिकवरी हुआ? नहीं, 2000 का नोट रिकवरी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इसको जल्दी पकड़ लेंगे। पहले ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ था बैंक मैनेजर ने ऐसे कोई किया था? नहीं, ये रिसेंटली ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, ये नया इन्फॉर्मेशन आया है, ये इस टाइप का ये नया ऑपरेशन है। Dibrugarh Central Jail in Assam has come under fire after jail authority handed over a deceased body to family members on a wheelchair. According to reports, the deceased Shailja Borhain mysteriously died inside the prison. His family has alleged that the body was placed on a wheelchair by the police, claiming that he was ill and handed over to them, which they said was an insult to humanity. He was on Thursday granted bail, and the family had refused to take the body and protested outside the jail premises. They had also filed a case at the Dibrugarh police station. Meanwhile, a team under Dibrugarh police station officer in charge, Raju Bahadur Chetri, took the body for post-mortem. দণ্ডাধি খাইছিলে নেকি ইয়াত? টানি আজৰি লৈ গৈছে আমাৰ আমি আমাৰ কথা নেমানি পিনি লৈ গ'লে অচিজনে আমাক বডিটো মানে আহিছে ছাৰ আমাক কাম কৰিবলৈ দিয়ক বুলি কৈছে, আমাৰ কাম আমি কৰিব লাগিব, তেনেকৈ পেলাই থ'ব নোৱাৰোঁ। চাৰে 5টামান বজাত পৰি আছে। এতিয়া কেইবজাত নিছে? এতিয়া আপোনাৰ প্ৰায় 10:30 চাৰে 10টা বাজিছে। তেওঁলোকে মেডিকেল নিব বুলি ক'লে, জোৰ জবৰদস্তি লৈ গৈছে যে আমাৰ কাম আমাক কৰিবলৈ দিয়ক কৈছে। পোষ্টমৰ্টম কৰিব নিছে নেকি? পোষ্টমৰ্টম কৰিম কাইলৈ ৰাতিপুৱা বুলি ক'লে। আপোনালোকে কেছ দিছে নেকি? আমি কেছ দিছোঁ, এতিয়া আমি জেলাৰ ওপৰত দিছোঁ। হয়, জেলাৰ ওপৰত দিছোঁ। এইটো আমি এনেই অনুমান কৰা মানে কালিয়ে ডেট হ'ব লাগে। কিয় এইটো কেলে? অলপ চেন মাৰিছে, কালিয়ে হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। এইটো উচিত বিচাৰ মানে ধৰক আমাৰ DGP ছাৰে মানে যে আমাক সহায় কৰিব লাগে, তেওঁ উচিত বিচাৰটো কৰিব লাগে, আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰো যে অলপ প্ৰেছাৰ দিব লাগে যে ডিব্ৰুগড় যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কিয় এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে সেইটো বিচাৰ কৰিবলৈ যে হেৰি দিব লাগে। এইটো মই মানে মুখ প্ৰশ্ন কৰা উচিত নহ'ব, কাৰণ এইটো মোৰ মতে জেল প্ৰশাসনক প্ৰশ্ন। MLA from Assam Sonai Aminul Haq Laskar has alleged that Betukandi has become a golden goose for the water resource minister and the contractors working are his own men. Laskar took stock of the prevailing situation in Betukandi and inspected the sluice gate as well as the places where erosion is taking place at an alarming rate. Speaking to the waiting media, Aminul further said that 3 revenue villages of Beranga Part 3, Part 4 and Part 5 along with Madhurbon Part 11 encompassing Mahisabil area are still under water even after flood waters of Barak River subsided 15 days back. আপোনালোকে খবৰ লৈ চাওক, এই যে বেতুকান্দি অঞ্চলৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ কোন? এই কণ্ট্ৰেক্টৰ যখন আমাৰ জল সম্পদ মন্ত্ৰীৰ মানে একবাৰে ক্লোজ মানুষ, সিহঁতৰ নিজৰ মানুহ, নিজা মানুহ। ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া সোণাৰ কণী হিচাপে বনাই ৰখা হৈছে। তুমিও লোৱা, আমাকো দিয়া, যি হয় হ'ব। নদীত যদি ৰাস্তা গুচি যাওক, মানুহ পানীৰ তলত থাকক, শিলচৰৰ মানুহ পানীৰ তলত থাকক, কোনো অসুবিধা নাই। অকল পইচা। এই চৰকাৰে অকল কথা কয়, কাম কম কৰে। এইটো নজিৰ বেতুকান্দি অকল কথা কয়, কাম নকৰে। 2022 ইনকমপ্লিট চুইচ গেট আছিলে, এই চুইচ গেটেদি পানী সোমাইছে। তাৰপিছত মানে এইটো ইয়াতে মানে যিটো মাথৰি ভাঙিছে, তাতে ভাঙি গোটেইখিনি ফ্লাডৰ তলত পানীৰ তলত আছিলে। 2022 আমি এটা শিক্ষা পাই গৈছোঁ, এই যে যিটো বাৰ্ণাল জাগা মানে এইটো ভয়াৱহ যিটো জাগা আছে বেতুকান্দিৰ, এই জাগাটো আমাৰ হাতত 1 বছৰ টাইম আছিলে। গোটেই মানে 2023টো কোনো ফ্লাড হোৱা নাই, ভাল উইণ্টাৰ ছিজন দিছিলে। এই 2023ত কিয় কাম কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই? 2024ত যেতিয়া মে' মাহত এই 28 মে'ত
আকৌ তোমাৰ বৰাক নদীত ফ্লাড আহিলে ইয়াতে মানে ফ্লাড হ'ল তাৰপিছত এই চুইচ গেট বন্ধ কৰাৰ কাৰণে যুদ্ধ গতিতে কাম কৰিব লগা হৈছে এটা চুইচ গেট নতুন চুইচ গেট 1 বছৰ হোৱা নাই এই চুইচ গেটটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি মেচিনাৰী ইউজ কৰিব লগা হৈছে That's all for now. Keep watching Hornbill TV.